Hello guys, nandito naman ako sa gitna ng dagat. Dito sa pantalan guys. Yan guys. Mababa ngayon ang tubig guys kasi yung pantalan dito, tingnan nyo. May barko guys, oh. Yan, oh. May barko dun. Yung samal guys, kitang kita dito guys, oh. Yung samal Island. Makikita dito yung babak guys, babak. Yan, nandyan. Pero dito sa amin guys, tingnan nyo guys. Yan. Ayan. Yan guys. Tingnan nyo yan guys. Ito yung Mapagba guys. Kabuuan ng Mapagba. Hanggang doon yan guys, oh. Doon. Dito. Yan.